যদি আমি দুটো একটা অজি লাগিয়েছি, পাতি লাগিয়েছি 1500-1400 টাকার মাল লাগিয়েছি, কাজ হচ্ছে না। আরে নরমাল লাগলে তোমার 1400-1500 টাকাতে হয়ে যেত, কাজই হচ্ছে না। কি বলবো? কাজ হলে দাদা করবি না, আমার কোনো টেনশন নেই, না হলে এটা টেনশন নেই। এটিএম তুমি আনন্দমার্ট নালে কোনটা দেবে? এই লাঠাটাই দাম 500 रुपया है, पता है? ये लाठा सोचता है कि इसका नाम है A40, इसका नाम है A40, 800 रुपये का है, 5 लाख का दाम पड़ता है। जो राना राना से काम हो जाता है, अपनी राना पहले 10 रुपये
Next level.